بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ نواں پارہ سورہ الاعراف، نواں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا سورۃ الاعراف جو ہے اس کا 24واں اور آخری رکوع ہے۔ نواں پارہ جو ہے اس کا 14واں رکوع ہے، اور سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 195 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ لوگ ایسی ہستیوں کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں، رب کا شریک بنائے بیٹھے ہیں، جو مخلوق ہیں، خالق نہیں۔ پہلا حکم کہ وہ خود مخلوق ہیں۔ نمبر 2، نہ وہ اپنے آپ کے نفع نقصان پہ اختیار رکھتے ہیں، نہ وہ دوسروں کو نفع نقصان اس پہ قادر ہیں۔ لہذا ایسے لوگ، ایسی ہستیاں جو بیچارے بے بس ہیں، ان کو بلانا کھول دروازہ بابر بجے گا، ان کو بلانا نہ بلانا ایک برابر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کھلے انداز میں ایک چیلنج دیا کہ اگر تم اس بات پہ مصر ہو کہ یہ اللہ کے سوا جن سے بھی تم نفع نقصان کی امید رکھتے ہو تمہارے کچھ کرنے پہ قادر، تمہاری سنتے ہیں، تو بھائی پھر ٹھیک ہے، بلاؤ ان کو۔ وہ پھر دیکھو ہیں تم جیسے بندے ہی نا، آواز دو، پھر انہیں چاہیے وہ تمہیں جواب دیں تاکہ تمہارا پتہ چلے، تمہارا دعویٰ سچ ثابت ہو جائے۔ ان کنتم صادق، لام اللہ ظاہر بات ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ آگے جواب دے سکے۔ تو فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے ان کی بے بسی کا ایک اور انداز واضح کیا کہ اب دیکھو نا، ہاتھ سے بنایا بت ہو یا مرا ہوا انسان ہو، بے بسی میں ایک برابر ہے۔ جس طرح تراشا ہوا بت، ہاتھ، پاؤں، منہ، ہر چیز بنی ہوتی، لیکن اس کے ہاتھ بنے ہیں لیکن وہ ہاتھ لا نہیں سکتا، پاؤں ہیں پر چل نہیں سکتا، آنکھیں ہیں پر دیکھ، کان ہے پر سن۔ اچھا، جو انسان مر گیا، اب جو مر جائے اس کے سارے اعضاء ہیں، آنکھیں بھی ہیں لیکن آنکھیں مردے کی دیکھنے کے قابل، حتیٰ کہ وہ پپوٹے آنکھ کے وہ ان کو جھپکنے پہ بھی قادر نہیں، بلکہ مر جائے تو لوگ جائے، شریعت کا حکم بھی ہے کہ اس کی آنکھوں کو بند کر دو، مرنے والے کی آنکھوں کو بند کر دو، یہ روح کا پیچھا کر دو۔ اب وہ تو بیچارہ آنکھیں ہونے کے باوجود کچھ دیکھنا، کان اس کے بھی ہیں میت کے، سن نہیں سکتا، میت کے ہاتھ ہیں، مردے کے ہاتھ ہوتے ہیں پر کچھ پکڑ نہیں سکتا، مردے کے پاؤں ہیں پر مردہ چل نہیں سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں تصویر کھینچی ہے اس بے بسی کی۔ آپ سادے لفظوں میں یوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی مردہ پرست بھی ہو، میت سے، فوت شدگان سے، تو بھائی یہ دیکھو کہ اس کی بھی بسی، یہ میت کی تصویر بھی ہو سکتا ہے اور بتوں کی تصویر بھی یہی ہے۔ تو یوں کہہ لیجئے، وہ کہ مردے کی ڈیفینیشن کرو تو رب نے کر دی ہے، مایا اعلیہم ارجل، کیا ہے ان کے پاؤں، یعنی کیا ان کے لیے ایسے پاؤں ہیں، یمشون بہا، وہ چلتے ہوں اس کے ساتھ، بذات ٹانگ پاؤں تو ہے نا، کیا یہ چلنے والے پاؤں ہیں؟ ام لہم ایدن، یا ان کے ہاتھ ہیں، یبطشون بہا، وہ پکڑتے ہوں اس کے ساتھ۔ یہ پکڑنے والے ہاتھ ہیں لیکن ہاتھ پکڑنے پر قادر وہ پکڑنے والے نہیں ہے۔ ام لہم اعین یبصرون بہا،
या उनके लिए ऐसी आंखें हैं वो देखती हैं उनके साथ, हालांकि आंखें हैं पहले देखती थी, अब वो आंखें देखती। या अगर बुतबीन तुम्हारा है तो जिसकी आंखें तो तराशी है, देखने में बड़ी खूबसूरत होंगी, जाहिर है बड़ी खूबसूरत कर ली होगी। मिर्जे वर्गू को सारा कोई छोटी बड़ी आंख तो नहीं ना होनी। मिर्जे कादियानी की आंख में फर्क है ना, ये तो आंख का महंगा थोड़ा सा। आज भी इसके घर में हर मुरब्बी मर्जई के घर में तस्वीर लगी होती है इस बेईमान की और इसके खलीफों की, बदबख्तों की। तो उसकी शक्ल देखेंगे तो आपको साफ पता लगेगा एक आंख छोटी एक बड़ी है इसकी, बदबख्त की। अमलहुम आयुन युबसिरूना बिहा, ये उसकी आंखें हैं जो देख सके। अमलहुम आज़ानुन यस्माऊन बिहा, या उनके ऐसे कान हैं कि वो सुनते हो इसके साथ। बाजार तो हाथ है, पांव है, आंखें हैं, कान है, ना आंखें देखने काबिल, ना कान सुनने के काबिल, ना हाथ पकड़ने के काबिल, ना पांव चलने के काबिल। जिडे माजी सोने बना लो। उर्सां दे उत्ते आजकल बाबियां दी बड़ियां बड़ियां ना बड़ियां पहुंच बड़ियां तस्वीर बड़ियां नेक पाक सूरतां बनाई होंदियां। हालांकि हुण आम बंदे बेचारे की पता कि तस्वीर की सी, लेकिन माड़ी तो कोई तस्वीर नहीं बनाता, क्योंकि माड़ी बनाउंदे ना अपनी रूहानी तो खराब होती। हुण कारोबार इदा ही चलता है ना, मंदा पै गया अगे नालों बाजार का। तो कहने का मकसद है कि आम बेचारे पूजन को यह भी नहीं पता होता बाबे दाढ़ी है भी सी कि नहीं सी, पर बगैर दाढ़ी तो बाबा बनाते कोई नहीं जे। मसलन आ माधू लाल सैन, आ लाल सैन जिहड़ा सी ना, ये आशिक सी ते माधू मशूक सी, ते माधू हिंदू सी ते शदर दा रहने वाला सी। ते लाल सैन दे कम खलंडरे सी पूरे, शराब भी पींदा सी, क्लीन शेव सी और सरेआम गाला कढ़दा सी। लोग ਉਹਦੇ सब जानते सन कि पर खलंडरा सी परले दर्जे का। बहुत कुछ सी। ढोल नचना तो बड़ी छोटी जी शायद है, बड़ी छोटी जी शायद ढोल अगे नचना। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਇੰਜ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਲੀਏ ਕਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਦਾੜੀ ਸ਼ਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਐ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੁੰਡਾ ਚਲਵਾਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀਨ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਹੈ कौन सी है, आशिक मशूक सन। बहरहाल क्या उनके ऐसे पांव हैं जिससे वो पकड़ सके। तो अब मैयत का भी क्या होता है, ये सारा कुछ होता है, हाथ पांव आंखें कान, लेकिन ना मैयत आंखों से देख सके, ना कानों सुन सके, ना हाथों से पकड़ सके, ना पांव से। जो बुत तराशी हैं उनकी भी कंडीशन यही है भाई, जो अजार रखने के बावजूद अपने अजा को हलाने पर कादर नहीं। ताड़ी मत कौन करूं, अल्लाह ने कितने सादे लफ्जों में समझाया। ਹੁਣ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੇਨ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਲੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਜ਼ਿੱਦ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇਸੇ ਬਾਤ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦੀ ਏ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਝੁਠਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। अल्लाह तो बड़े सादे लो सीधी ये चेक कर लो कि जेड़ा मरिया पिया वो भी अपने आजाद कादर। चलो जेड़े तुसीं तराशियां होंदियां सोहणियां सुलखणियां तस्वीरां बनाईयां वो भी कादर, मूर्तियां बनाई तां भी कादर ने। ते जेड़ा अपने अजा होने दे बावजूद अपने हजा हिला नहीं सकदा, हथ नहीं ला सकदा, पैरां नाल चल नहीं सकदा, अखां नाल वेख नहीं सकदा, कन्नां नाल सुन नहीं सकदा, तुहाडे सामने पिया ना मुर्दा। हजे तो कबर जाना है ना मना मिट्टी थले, हुण बेबस से कबर जाके मुश्किल कुछ आके इंज जिन्हें दूजे लफ्ज़ां च कई बारी इंज कहने हैं कि अल्लाह ने अकल दी है। हुण बाबा खादिम शाह रिजवी मर गया ना, तो मुमताज कादरी मर गए, दरबार बन गया, एक कारोबार चल गया, दूजा भी शुरू, एक दो उर्स हो गए ने। हाथी जिंदा लख का मरिया 1.25 लाख का। तो अब कारोबार चल पिया ना। हुण बाबे दे कपड़े किने लाए सी, बाबे ने आप तो ला के गुसल नहीं किया, ला महला कैंची ने कट्टे, तंजा भी तो उतने ही कराया ना पुत्रा ने, ते वुजू किने करवाया।
نوایا کنے ملیا کنے نے صابن لا کے کپڑے کنے پوائے کفن دیا چادر تین کنے پوائیاں چوکے منجی تے کنا پایا کندا دے کے موڈیا تے چوکے ایمبولینس لد کے لیا کون قبر چ پھڑ کے لایا کنے ہوں ایتھوں تک تے بابا بے بس ہے کپڑے لاؤن تو لے کے ستنجے تو لے کے وضو تو لے کے نہاؤن تو لے کے کپڑے پاؤن تک قبرستان جان تک حتیٰ کہ اگے دعاواں کردا سی ہن تو کیتیاں نے اگے اپنی دعا بندہ آپ کردا ہے تو ہن زندہ انسان دعا کردا نا اللہ مغفر لہ ورحمہ وعافہ ہن قبر چلاتا ہے ہن مشکل کشا کمی ہو گیا ہن کی دلیل ہے زندہ تیرے سامنے اپنا ہاتھ نہیں لا کپڑے تو تا کینچی نہ کٹ کے گولوں وے سیدھے بھی نہیں لائے باواں آکڑ گئیاں ہن لیندے ہی نہیں تاں کہ کینچی پھیر کے لائے نے نا کیونکہ سیدھے لینے نہیں شلوار تے لے جائے گی چلو لتاں سیدھیاں نے لے جائے گی لیکن قمیض لین لگی نہیں سردی دا موسم تھلو بنین لین لگی کینچی نہ کٹ کے لاؤندے کہ ہن باواں آکڑ گئیاں ہاتھ ہے نے لیکن پھڑ سکدے ہلا بھی نہیں سکدے کپڑے لوا لے چل کے ہو غریب دے کام آ جان گے تو فرمایا قل ادعوا شرکاءکم تو اللہ نے کہا بلاؤ اپنے شریکوں کو قل کہہ دیجئے ادعوا تم آواز دو تم بلاؤ شرکاءکم اپنے شریک جنہوں تو اللہ تو علاوہ رب دے حصے دار شریک بنایا نا واجہ مارو بلاؤ ثم کیدونی پھر تم میرے خلاف تدبیر کرو پلان کرو چال چلو جو وس لگدا جے لا لو جو ہوندا جے کر لیا جے ثم کیدونی فلا تنظرون تم مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو لا کیا کہنا اولین مخاطب مکہ دے مشرک تے بیت اللہ جی بت کیتے نے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تے سیدہ مریم اور 3 بت اندر جے تے 360 بت باہر نے جڑا خانہ کعبہ دی دیوار دے چفیرے نے جیدے وچ بڑے بڑے بت لات منات عزا تے عبداللہ بن عباس دے بقول اے بندے جے حاجی او بندے نے انسان نے اولاد آدم چوں نے انہاں دے رشتہ لوگ نے جیڑے حاجیاں نو کو ستو گھول کے پیوندا ہے کو حاجیاں نو پانی پیوندا زمزم دا کچھ کردا ہے جیڑے حاجیاں دے خدام مر گئے نے اوہی ہو جے بندے دے کہ رب نے کیا بلاؤ انہاں نو جنہاں نو بلاونے ہو تے جو ہوندا جے کر لو پنجابی ترجمہ بندا ہے سما کی دون دا من ہے جو تاتھوں ہوندا جے کر لو فری آنڈے جو ہوندا جے کر لو سما کی دونی تم تدبیر کرو میرے خلاف ولا تنظروا فلا تنظرونی تم مجھے موت بھی نہ دینا میں تہاڈے کول کو معافی مانگدا بھی نہیں کہ چلو مینوں سوچن دا ٹائم دے دو یا مینوں کو تھوڑا معاملہ دے نہیں جو ہوندا جے کر لو لیکن نال ہی فرماتا کہ میرا عقیدہ بھی سن لو کل کیا کہ اللہ نے نبی علیہ السلام مخاطب نا اولی نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے امت نو عقیدہ سمجھایا ہے مردیاں تو نہیں ڈری دا زندیاں تو زندیاں چو بھی نہیں رب کو اختیار نفع نقصان اگے دے کول ما ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب بے شک ولی میرا مددگار اللہ اللہ انہاں تسی نال جوڑ لو تے جو وس لگدا جے جو ہوندا جے جو کر سکدے جے کر لو میں تہاڈے کو موت بھی نہیں جے منگدا مایا میرا مددگار اللہ جے اللہ بھی وہ ذات نزل الکتاب نے اتارا کیا کتاب کو وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَهُوَ اور وہی اللہ يَتَوَلَّى مددگار ہوتا ہے الصالحین نیک لوگوں کا نیکا مددگار بھی اللہ لوگ سرے عام بے بسی ویکھ کے نا مردیاں دی ماندے پھر بھی نہیں سمجھے کہندے نا سکھ سننا تو گڈا پھس گیا گار وچ بڑا زور ماریا گرو شروع دے نعرے نہ نکلے مسلمان نے مارا نعرہ تکبیر تے گڈا کر کے بڑا ماریا کہن لگے گرو تو ساڈا بھی ماڑا نہیں پر گب والے معاملے چ کانا سی سمجھے نا
ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੀ ਤੋੜੀ ਨਾ ਪੁੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੜਕ ਉਹਨਾਂ ਮੋੜਨੀ ਪੈ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਟਦੀ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਪੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਆਲਦੀ ਸੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਪਰ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਪੱਲਾ ਸਾਂਗਲੇ ਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਟਾਲੀ ਉਹ ਮਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਸੀਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸਾਂਗਲੇ ਰੁਪਈਆ ਲੱਖ ਦੇਤਾ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਲਦੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਦਾਇਤ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਨੇ ਤੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਸੱਚਾ ਹੀ ਨਾ आसमान तो पत्थर मार नहीं हो मानता ये खुश नसीबी होंगी अल्लाह किसी समझ दे दे वरना इकरमा रजी अल्लाह ने सारी जिंदगी अबू जाहल दा पुत्र है सारी जिंदगी लड़ाइयां कीतियां रसूल अल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का फतह हो गया ते भज गए क्यों पता ही सारी दुश्मनी खुल डुली है नबी अल्लाह जेडे 8 बंदे दे कतल दा ऐलान ते अबू इकरमा भी शामिल सी ते कश्ती दरिया च भिंबर च फस गई ते मल्ला कहन लगा मारो एक रब नूं आवाज वरना इत्थे होर कोई नहीं बचाउणा किसी ने ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਕਰਮਾ ਚੀਖ ਉੱਠਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜ਼ਾਲਮੋ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਹੋਏ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭੱਜਿਆ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਐਯੋ ਦਾਵਤ ਰਸੂਲ ਸੱਲਮ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਕੁਛ ਮੰਨਣਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਸਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਲਕਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੀ मैं मक्के में जावांगा तो नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ दे के मैं मुसलमान हो जाऊंगा क्या अल्लाह बचा के ले बीवी लभन टुरी लब ले आई ते अल्लाह ने हदायत दे दी थी नहीं जिन्होंने मिली उन्होंने मक्के च रह के भी नहीं मिली ते जिहदी किस्मत रब ने कीती वो दरियावां चों भी निकल आया गल समझन दी इन्ना वली अल्लाहु अल्लज़ी नज़्ज़ल किताब मेरा वदू मददगार अल्लाह है वो जात है जिन्ने उतारी किताब नेक लोगों का मददगार कौन होता है अल्लाह बाकी रह गया वल्ले तदऊन मिन दूनिही और वो लोग वो हस्तियां तदऊना तुम पुकारते हो मिन दूनिही अल्लाह के अलावा रब तो अलावा जिन्होंने आवाजा मार दे भावें लाहौर वाला दाता होवे ते भावें बगदाद वाला गौसे आजम होवे ते भावें इंडिया वाला बाबा जमेर होवे ते भावें कसूर वाला बुल्ले शाह होवे समझे कदी यूट्यूब खोल के ना ते बुल्ले शाह नू पढ़ के वेख लिया जी ओदी जड़ियां डॉक्यूमेंटरी बनी ना बुल्ले शाह दे उत्ते कि इदां दा तलंगा वो भी सी कि कोई ओदा जनाजा पढ़न नू तैयार नहीं सी बंदा हुण ते सारी वलायत ही उत्थे है ना हुण ते गोया कि कसूर की पूरा परला इलाका मोढ़े ही उन्हें दिता बाबे ने सारा शह संभाले ही उन्हें हुंदा है कोई ओदा जनाजा पढ़न नू तैयार नहीं सी ये मैं अपनी गल यूट्यूब खोल के वेख लिया जी खुसरिया ने जनाजा पढ़िया सी बाबे दा ते हुण आप हिसाब ला लो कि किड्डा क मुकद्दस होएगा इस एंगल तो दीन दा किड्डा को थम होएगा कि ओदा कोई जनाजा पढ़न नू तैयार नहीं यूट्यूब कढ़ के ना ते वेख्या बाबे बुल्ले शाह दा जनाजा लिख लिया जी उत्ते ते तुहानूं ओह जिन्नियां भी डॉक्यूमेंटरी सारा असीं नहीं बनाईयां वो डॉक्यूमेंटरियां कढ़ के वेख लिया जी उत्ते लिख के आ जाएगा कि कोई बंदा इहदा जनाजा पढ़न तैयार नहीं सी माया वल्ले तदऊन मिन दूनिही और जिसको भी तुम पुकारते हो उसके अलावा ला यस्ततीऊन नसरकुम नहीं वो ताकत रखते तुम्हारी मदद की वो ताड़ी मदद कर सकते नहीं वाला अनफुसहुम यंसुरून और ना अपनी जात की वो मदद ना अपनी जानों की वो मदद ना अपने बचा सकते तानू बचा सकते वगरना वे लो ए अफगानिस्तान ते बल दे मजार ते कितनी बमबारी हुई अमरीका वाली बगदाद जो मसला बनया सद्दाम की शहादत तो बाद की कुछ इत्थे नहीं होया लेकिन साढ़े यहाँ लोगों ना बद इतकादी ज्यादा है ना तुसीं अच्छे भले कि मौलियों को सुनोगे कईयां को ऐसी ऐसियां ना छड्डदे ने बंदा सिर फड़ के बह जाता है कि यार को मुंह सिर भी किस शायद होना चाहिए यह जी 65 की जंग हुई ना
وہ ہرے چولے والے سن بمب چپ چپ کے کیچ کر کے انڈیا سٹی آتے سن انہیں پوچھا بھی 71 کی جنگ انڈیا نے مل گئے سر پاکستان تروا چڑیا جی 71 کی جنگ تو اسے انڈیا نال ہی ہوئی سی ادھا پاکستان تروا چڑیا ادھر مل گیا سن کم از کم کوئی سیانے والی گل کرو کوئی وجود ہی جی ایڈا ہی کام ہے تو اینے دربار انہوں کو ساڈے کو فوج ڈھا لو پھر خرچے کٹائیے کچھ تو میں نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ وہ اپنی مدد پر قادر ہیں اس واسطے قرآن نے بڑے کھلے کا کیا ہے کہ جو مر جائے وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک وہ تمہارا کیا وہ اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہے بہتر مدر علیہ فرمایا ان لتدعون من دون اللہ بے شک جن کو وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ عباد امثالکم تم جیسے بندے ہیں فادعوہم تم پکارو ان کو بلاؤ ان کو فلیستجیبوا لکم چاہیے کہ وہ جواب دے تم کو ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے الہم ارجل یمشون بہا یا ان کے لیے ایسے ہاتھ ہیں مایا کیا ان کے لیے ایسے ہاتھ ہیں کہ وہ یمشون وہ پکڑتے ہوں ان کے ساتھ ام لہم ایدن یا ان کے ایسے ہاتھ ایسے پاؤں ہیں وہ چلتے ہوں ان کے ساتھ ام لہم ایدن یا ان کے ایسے ہاتھ ہیں یبطشون بے وہ پکڑتے ہوں ان کے ساتھ ام لہم اعین یا ان کے لیے ایسی آنکھیں ہوں یہ آنکھیں ہیں یبصرون بہا کہ وہ دیکھتے ہوں ان کے ساتھ ام لہم آذان یا ان کی ایسی آنکھیں ایسے کان ہیں یسمعون بہا کہ وہ سنتے ہوں ان کے ساتھ میں ایسا ہے لام والا نہیں ہے ظاہر بدیہی جی بات ہے کہ ایسا کسا ہے نہیں نہ کسی بودھا نہ کسی مردے دا مایا قلدعو کہہ دیجئے تم پکارو شرکاءکم اپنے شریکوں کو جو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے ثم کیدونی پھر تم مجھے میں جو ہے میرے خلاف تدبیر کر لو میرے خلاف چال چل لو فلا تنظرون اور نہ تم مجھے مہلت دینا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب بے شک میرا دوست میرا مددگار اللہ ہے وہ ذات جس نے کتاب کو اتارا وہو یتولی الصالحین اور وہی اللہ مددگار ہے نیک لوگوں کا مایا والذین تدعون من دونہ اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ لا یستطیعون نصرکم نہیں وہ طاقت رکھتے اپنی مدد تو تمہاری مدد کرنے کی ولا انفسہم ینصرون نہ اپنی جان کی وہ مدد کرنے والے ہیں ہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک